warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Mr. and Guru Mrs. Nasional Teachers, whom I loved and I'm proud of, this 2020 National Teachers Day commemoration is very different from previous years. situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun This sementara year harus commemoration National Teachers Day in the situation of the COVID-19 pandemic, education system everywhere in the world are directly affected. Even schools must temporarily close. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. UNESCO data records that more than 19% or above 1.3 billion global student population must study from home. Almost one generation in the world is disrupted by education. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Due to the pandemic, millions of educators are required to be able to do distance learning or study from home. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. This is done so that we can protect ourselves from the potential for being exposed to the virus while breaking the chain of transmission. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus As human beings, this difficult situation sometimes makes us feel uncomfortable and helpless. There's an option to give up, there's an option to complain, but we choose to keep getting up and fighting. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi It's murid-murid yang because kita cintai, that we believe walau we dengan can segala still keterbatasan. continue learning for the students we love, even with all the limitation of being stingy. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum Dear pernah all terbayangkan teachers, sebelumnya. I strongly believe that there is always a lesson from every event that occurs. Many stakeholders in the field of education work hard in hand on overcome the complexity of situations that have never been imagined before. Para orang tua
tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. The parents are so actively involved in accompanying their children while studying at home. Father and also mother work together to provide motivation to accompany learning and even become teachers for their children. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Millions of Indonesian teachers take part in webinars and online training. Indonesian teachers are active in varying solutions for the sake of continuing the study during the pandemic. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong, adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. These positive attitudes, the spirit of unyielding and mutual collaboration, is an example the successor of the nation. Berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga I hope that all education personnel make this pandemic situation a joint laboratory to forge a never give up mentality and develop a motivational culture. ajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. I invite all parties to continue the collaboration that has formed. The pandemic has given us momentum and valuable lessons to accelerate the rearrangement of the education system to make the leap in producing superior human resources for advanced Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. All the teachers who I respect. In this occasion, we would like to give our highest appreciation to all the teachers, education staff, local government, and education stakeholders who have created extraordinary change and innovations. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat With high spirit and patience, all the teachers, the learning must continue even with all the limitation. terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti. I'm very touched to see and hear great stories, the dedication of the parents and the teachers to move into a solution so that learning process of our children does not stop. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat.
Ada yang Some teachers doing online learning. Some of them who makes children into small groups and are visited interns. There are those who enter the school, intern, using very strict protocols. datangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. Some teachers come to students' homes to discuss with parents to help the learning and teaching process at home. Some of them look for signals across the river and so on. Semua ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. This is proof that we are all heirs of warriors who don't want to give up Kita on mampu beradaptasi circumstance. dengan terus belajar, We are berbagi, able to dan be berkolaborasi. adapt to the process of learning, to share and collaborate. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. All the teachers, we from the Ministry of Education and Culture are singularly committed to continuing to fight for the rights education. Through recruitment of ASN teachers, development increasing professionalism, and improving teacher welfare. Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi. Various program 4. policies that we made during this pandemic. First, city assistance that from the internet. Second, flexibility in the use of BOS funds. Third, the allocation of affirmation BOS and performance BOS for COVID-19 assistance in public schools and private schools that have the most impact on pandemic. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI. Dan 9. Seri webinar masa pandemi. Fourth, subsidy assistance for teachers and education personnel non-civil servants. 5. Emergency curriculum. 6. Teacher learning programs. 7. Teacher sharing. 8. Learning programs from home TPRI. 9. Webinars during the pandemic. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orang tua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. All these programs are designed to help as many teachers and education personnel or parents as possible to help continue the distribution for Indonesian children. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat.
Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu. Mr. and Mrs. Teachers whom I love and I proud of, teachers are a noble and honorable professions. We have made various efforts to achieve that position. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3K dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. In 2021, we are committed to fighting for honorary teachers through a democratic selection for teachers who are civil servants to become P3KSN teachers with a fairly large quota according to the needs of each region. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. We ask for the prayers of all teachers so that our steps in fighting for the rights of educators can run well and smoothly. My infinite thanks to the teachers who have sacrificed their life, their time, their energy, and even part of their own lives for their beloved students. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Once Indonesia. again, thank you for being a future painter and Indonesian civilization. Happy National Teachers Day 2020. Continue to inspire and unite for Indonesian children.